Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Nasema na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa tunakuwa na moyo wa furaha kuona tunamaliza trimestri ya kwanza, na leo ni juma ya kwanza ya mwezi wa 4. Kwa kweli nasikia nimbariki Bwana. Mwimbaji wa nyimbo ya wokovu numero 15 anasema sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu. Asia ananitunza vema. Na refri yake anasema sijaiona ingine siku ya jana imetoweka. Na leo Mungu anajua hitaji ninazo. Ujue ya kwamba Mungu anajua hitaji zako. Anajua nini unataka, na kama Mungu anajua yeye ni baba atakutendea. Haleluya. Tunashukuru kwa nyimbo za waimbaji, mmeimba mzuri, Mungu awabariki. Tunasema asante kwa kila yote ambaye ameingia. Kwa kweli leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya Bwana. Haleluya. Unajua mkutano ambao tunaifanya ni mkutano wa watoto wa Mungu. Ni mkutano wa waheshimiwa. Mkutano ya washindi. Haleluya. Mwenye kufika hapa manake hakukuwa mshindi. Kama mimi na wewe tumeingia, donc tuko ba vainqueur. Na Biblia inatuita sisi tuko ba ambassadeur. Tuko wajumbe wa ufalme wa mbingu hapa kudunia. Sio kama ulikuwa unajua, ule mwenye kwa pembeni yako ni honorable. Msalimie tu, mwambie ya jambo mheshimiwa. Umwambie ulifanya mzuri kuingia kwa hii mkutano ya leo. Acha tushangilie Bwana kwa maana Mungu ametukusanyisha tena kwa siku hii ya leo. Haleluya. Inakuwa na ujumbe, tutafuatana na saa, na ujumbe wangu nasema ni kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Tuko na ujumbe mkubwa ambao inasema hivi kwamba sisi ni wafanya kazi pamoja na Mungu. Inamaanisha ya kwamba kama uko unafanya kazi pamoja na Mungu, maana Mungu haiko mbali. Kwa maana uko unafanya kazi pamoja na yeye. Amen, amen. Ni kwamba tunafanya kazi pamoja na Mungu. Nilikuwa na mishairi mingi ya kusoma, lakini tusome moja ambayo inapatikana katika kitabu cha Mika sura 6 mstari wa 8. Mika sura 6 mstari wa 8. Na tutaweza soma zingine haraka haraka, lakini ya muhimu ni ile Mika sura 6 mstari wa 8. Kama tumepata tutasoma Mika sura 6 mstari wa 8. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amekuonesha mtu nini njema, na Bwana anataka nini kwako. Ya kwanza ila kutenda haki, ya pili na kupenda rehema, na ya tatu ambayo tutazungumza kutembea kwa unyenyekevu na Mungu wako ni neno la Bwana. Ile ndio Mungu anataka tu. Kutembea na Bwana katika unyenyekevu. Anasema kutaka rehema, kutenda haki na kutembea na Bwana. Acha tusome zingine kwa maana tusizirudirie. Katika Mwanzo sura 5 na mstari wa 24. Mwanzo 5 na mstari wake wa 24. Inasema Enoka akatembea pamoja na Mungu, kisha hakuonekana kwa sababu Mungu alifanya nini? Alimtwaa. Ukisoma tu Mwanzo sura 6 mstari wa 9, Biblia inasema hivi, Mwanzo sura 6 mstari wa 9, hivi ni vizazi vya Noa. Noa alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Noa akatembea pamoja na Mungu. Na tusome ya mwisho tu Mwanzo 17 mstari wa 1. Mwanzo sura 17 mstari wa 1. Niko nasema haraka kwa wale ambao wanaandika. Inasema wakati Abrahamu alipokuwa na miaka 99. Mkiswahili yetu inasema 99. Biblia inasema Bwana akaonekana kwa Abrahamu, akamwambia, mimi ni Mwenyezi Mungu, endelea mbele yangu, ama tembea mbele yangu na uwe mkamilifu, ni neno la Bwana. Haleluya. Nataka nizungumze juu ya kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu haiko kutembea sawa sawa na taratibu za dini. Hapana, haiko kutembea sawa sawa na taratibu au mazoezi ya vikundi ya kanisa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe.
Kutembea na Bwana, Biblia inatuelezea kwamba ni kutembea tukiwa na uhusiano pamoja na Mungu. Tunatembea tukipatana na Mungu. Tukitembea sawa sawa na mausia ya maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amosi sura 3 na mstari wa 3 inasema hivi: watu wawili hawezi kutembea pamoja kama hawapatani. Na sisi hatuwezi kutembea na Mungu kama hatupatane na yeye. Lakini mapatano yetu sisi na Mungu haitokane na kutaka kwetu sisi, lakini inatokana na kutokana na Mungu. Ni kwamba tutembee sawa sawa na gizi Mungu yeye peke anataka. Jina la Bwana libarikiwe. Hatuwezi kutembea na Mungu kama hatushiki agizo zake. Hatuwezi kutembea na Mungu kama hatushike sheria zake. Enoko mtu wa 7 tangia Adamu, Biblia inasema alitembea na Mungu. Enoka alitembea na Mungu. Nafurahia kwamba Biblia inasema kwamba kwa sababu alitembea na Mungu hakuonja mauti, Mungu alimnyakua. Kwa sababu gani? Alitembea na Mungu. Biblia inasema kwamba huyu Nuhu alitembea na Mungu katika kizazi kibaya, kizazi cha ukawiti, kizazi cha washarati, walevi, kizazi cha wamearme, kizazi cha watu wabaya. Lakini japokuwa dunia ilichafuka, Nuhu yeye peke yake akatembea na Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu alihukumu kwa gharika, Nuhu na jamaa lake walipona. Kwa sababu gani? Nuhu alitembea pamoja na Mungu. Na kutakia asubuhi ya leo utembee pamoja na Mungu. Haleluya. Tembea na Mungu kunakuwa baraka. Njoo vile kitabu cha Biblia nasema katika kitabu nawaza kitabu cha Mambo ya Siku, Biblia nasema hivi ya kwamba Mungu anamwambia Solomono, ukitembea na mimi sawa sawa baba yako Ibrahimu, asiyakutakuwaka ufalme ambao utafanana na wako. Hautakosa mwenye atakukomboa. Ukitembea pamoja na Mungu, jameni, kunakuwa baraka. Pamoja na Mungu kunakuwa kufanikiwa. Kutembea na Mungu kunakuwa kuendelea mbele. Kutembea na Mungu kunakuwa amani na salama. Ndio kwa maana tutamani sana kutembea na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa maana muda unaenda haraka, kutembea na Mungu ni nini? Kutembea na Mungu ni kutembea ndani ya upya ya uzima. Nataka kuambia Mungu atembea yake na kila mtu. Biblia inataja watu 3. Inataja Enoka, inataja Ibrahim, inataja pia Noa. Haiko watu wote. Mungu anatembea na watu ambao Biblia inasema hivi ya kwamba wanatembea katika upya ya uzima. Ukisoma Waroma sura 6 mstari wa 3 na 4, ndio Biblia inazungumza hivi ya kwamba wale ambao wanatembea na Bwana ni lazima watembee katika upya ya uzima. Ukisoma pale anaeleza hivi ya kwamba hamjui ya kwamba sisi tulibatizwa katika kufa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba mtu akisema mimi naenda kubatizwa, ni kwamba anakubali aende kukufa. Ndio maana sisi tunazika watu tunapowabatiza. Paulo njoo anasema hivi ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, nimekufa pamoja na Kristo, na nimezikwa pamoja na yeye, na pia nimefufuka pamoja na yeye. Haleluya. Anasema haiko mimi naishi, lakini ni Kristo anayeishi ndani yangu. Ni kwamba wakati tunaenda tunatangazia ulimwengu ya kwamba tulisha kufa. Kama nilikuwa mlevi, ile bulevi bulisha kufa. Ile utu wangu wa kale haiko tena. Nimekufa na nimezikwa, na sasa mimi nafufuka. Haiko mimi njoo mimi naishi, lakini ni Kristo njoo anaishi ndani yangu. Wakati watu wanatuona, hawatuone tena sisi ambao tulikuwa na utu wa kale, lakini wanaona Kristo ndani yetu. Haleluya. Kutembea na Kristo haiko kuimba bien, hapana. Kutembea na Kristo haiko kwa pastor, hapana. Kutembea na Kristo haiko kuhubiri sana, lakini kutembea na Mungu ni kumfanana.
Watu wanapotuona waone Mungu mzima ndani ya maisha yetu. Waone ya kwamba tunatembea pamoja na Mungu. Waefeso sura 4:17 jo inaeleza, inasema kwamba tunapotembea na Mungu ni kwamba utu wetu wa zamani umekufa. Hatufanane tena wapagani, hatufanane tena wale ambao wangali katika dhambi, lakini tunatembea katika upya wa roho, tunamfanana Kristo. Nilileta mfano siku moja hapa kwa waliobatiziwa. Niwaelezea kwamba balitupa mfano moja hivi ya kwamba mtu mwana anabatiziwa kule ngambo Masisi wanaita Nyabiondo. Nyabiondo maana matope. Sasa mitoni iko na matope. Sasa banabatizia mtu mtoni ya matope. Sasa banatambatiza na panula kinywa. Me pasteur anamwambia attention, hii maji iko na buchafu. Wewe tu bakubatize kisha utoke. Tena banambatiza mara ya pili, pasteur anaona anafungula kinywa anamwacha. Ya mara tatu akasema hapana, sitachelewesha watu, mimi namubatiza. Saba alimubatiza akatoka. Pasteur akapenda ajue nini alikuwa anafungua kinywa. Bana muuliza ulikuwa unafungulia kinywa nini? Asa hii kinywa yangu inasema bongo. Asa nilikuwa napenda na hii kinywa yangu ifanye nini? Ikufe, ibatiziwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wengi wameenda kubatiziwa kumbe bali banawisha tu. Banatoka kisi walivyo, ile tabia yake anakuwa nayo. Alibatiziwa lakini balifanya nini? Nawisha. Na Mungu mwingine alibatiziwa mikulu iliokoka lakini kinywa haikuokoka. Kinywa haikuokoka. Anaweza kuwa anafanya hata kazi kanisani, ijapokuwa kinywa yake haikufanya nini? Haikuokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa nafundisha kule kwetu dhambi 7 za ulimi. Mungu kuteta, kusengenya, kusema bongo, kuhukumu. Ni madhambi zenye ziko pale za kinywa. Kama tunazishinda, tunaweza kuwa na bahati ya kuingia mbinguni. Unajua unaweza epuka mambo mengi, lakini kuepuka kinywa haiko rahisi. Mtume wa Mungu Yakobo ndio anasema hivi ya kwamba mwenye anaweza zuiza ulimi wake, anaweza kuchunga mwili wake wote mzima. Aseme ulimi ni kiungo kadogo lakini madhara yake ni makubwa. Ndio kwa maana mtumishi wa Mungu Daudi anasema Mungu uweke kifuli kwa mlango ya midomo yangu, nisikie kusema vitu wenye havisemekaki. Mungu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutembea na Mungu ni kutembea katika upya wa Bwana, upya wa roho. Tunatembea na Mungu iko natuona. Kwenye tunaingia tuko. Jameni, hata unafanya dhambi mugiza, Mungu anakuona. Hata unaifanyia chini ya bahari, Mungu iko pale. Sasa ukijitia ndani yako ya kwamba mimi natembea lakini Mungu iko naniona, utaogopa fanya dhambi. Mungu iko na kuona pali pote unapotembea, na Mungu anapenda utembee katika upya wa roho. Jambo la pili, kutembea na Mungu ni kutembea kwa imani. Kutembea kwa imani. Jamani, wakuhubiri imani lakini kuishi. Amtulize si watoto wa mapasteri. Wanakuambia mtakula na hakuna makala, hakuna kitu. Lakini wanakuambia tutakula kwa imani. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua imani ni kwamba kama vitu haviendeke, si tunaamini kama vitaendeka. Vitu haviko bien lakini si tunaamini ya kwamba vitakuwa bien. Tunaamini Mungu. Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Mambo ambayo yatarajiwayo ni neno la Mungu. Katika neno la Mungu kunakuwa ahadi, kunakuwa matumaini. Ndio maana tunaamini ya kwamba siku moja tutaingia mbinguni. Siku moja tutarithi ufalme. Kama wewe hauamini kazi yako, mimi naamini siku moja nitakuwa mbinguni. Na nilikuwa napenda kule mbinguni tukue ba voisin. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa natoka kule Katindo tena mimi nakuya Birere. Tunakuwa tu bajirani. Tunakuwa tunakumbushana gizi tulimba mauzana, tulimba mgolgota, tukaimba mumu mwai tangazeni. Tukumbushane gizi tulikuwa tunaomba Mungu. Tukumbushane maneno ambayo tumepitia katika dunia. Jameni, tutaenda mbinguni. Haleluya. Ninaamini kama siku moja parapanda ikilia, tutaenda mbinguni. Lakini hautaenda mbinguni kama hautembee na Mungu. Haleluya.
Kwa nini tutatembea na Mungu hapa chini ya jua? Kwa nini tutatembea? Kwa nini tutembee na Mungu? Biblia inasema tunatembea na Mungu kwa sababu sisi ni madhaifu, hatuna nguvu. Hatuna la kujiwezea. Bila Mungu hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Musa anamwambia Mungu, wakati Mungu anaona mioyo ya Israeli ni migumu, Mungu anamwambia watu yako uende nabo, nitakupatia malaika uende nabo. Na Musa anamwambia kama uende na sie hatutaenda. Alitambua ya kwamba ushindi wake unapatikana wakati anatembea na Mungu. Unajua wakati Mungu anamtokea Musa, na Mungu anamwambia uende mu mission, na mission mimi nakupatia uende kuona Farao. Na Musa anamwambia nikifika kwa Farao ndamwambia nani ananituma. Unajua miungu ya Misri ilikuwa na majina. Walikuwa na Mungu jua, Mungu mwezi. Ukisoma historia utakutana mamiungu ya kule Misri ilikuwa mingi. Na anamwambia ninasema wewe ni nani? Lakini Mungu akamwambia uende mwambie Farao hivi ya kwamba mimi jina yangu niko. Haleluya. Hata anakuona wewe lakini niko pamoja na wewe. Mungu wetu iko mu biashara yako. Mungu wetu iko pamoja na yeye. Hata kwenye unaenda kote Mungu iko. Ndio maana jina lake niko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaanza kuleta makomplication. Bone mimi siwe kusema. Anamwambia nani yuko pembeni yako? Anasema ni ndugu yangu Haruni. Anamwambia Haruni wewe utakuwa Mungu na Haruni atakuwa kinywa yako. Jamani, kwenye unatembea huko Mungu. Haleluya. Kwenye unaenda watu wataona Mungu kukupitia. Watu wataona Mungu kukupitia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wabatayua Mungu kuvitu vingine kama watuone sie. Wakati wanatuona wanasema Mungu mzima iko Hermoni. Waza tukigombana hapa watu watasema Mungu iko hapa. Si wataona tu shetani njoo anatawala. Lakini inabidi waone Mungu. Mungu ndio vile Paulo anasema sisi ni barua ambayo inasomwa na watu wote. Dada yangu nataka kuambia hivi kwamba dunia inatujua. Kama uko mhubiri wa bongo, dunia inatujua. Kama uko pastor kinusu, dunia inakujua. Kama unaimba hapa na uko msharati, dunia inakujua. Dunia inakujua. Usijidanganye tu unaweza imba pale na mtu mmoja anakuambia acha imbe pale kaaba sana. Ule dada anaimba lakini akosake mu nyumba huko bana Kinshasa wanamuita ghetto, huko ni nani campus kama vitu gani? Wanakujua kama unatumia pombe, wanakujua. Unaweza sema na watu wanajua huyu hapana anaimba lakini dunia inatujua. Biblia inasema sisi tuko nuru. Bwana Yesu asifiwe. Unaule kiana kazimisha hii matala pufu mtaona giza. Ni nuru ambayo imetiwa giza. Sasa ukitiwa giza dunia yote itafanya nini? Itachua. Niko na rafiki yangu mmoja anahubiri kwa radio. Alihubiri sana na mwisho akaanza tembea kinyoka. Nikimwambia hivi, ukianguka kwenye radio inafikaka kote batayua kama ulianguka. Unaamini nikianguka leo asipendi anguka? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye nishasimama kwa madhabahu kote batayua kama ule pastor alianguka. Haiko tu kwa madhabahu lakini fasi yote kwa ibada ananiambia jambo pastor, njoo maana sina droit ya kuanguka. Sina droit ya kufanya dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Njoo maana hii ambayo tumeisoma Biblia inasema hivi ya kwamba mbele tuzungumzie ya mwisho. Mungu anatokea Ibrahimu mara ya pili, anamwambia mimi ni Bwana Mungu wako, enenda mbele yangu na uwe mkamilifu. Ni ujumbe ya leo. Umetembea na Mungu miaka mingi, unaweza kuwa huko wa zamani Doaemu Hermoni, lakini leo Mungu anakuita anasema tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Haleluya. Ya tatu ni hii, ni kwamba kutembea na Mungu ni kutembea na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Ndio vile Wagalatia inasema enendeni kwa Roho wala mtatimiza tamaa za mwili. Tutembee kwa Roho. Kutembea na Mungu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ushindi wetu tunaupata kwa maana Roho Mtakatifu anatuongoza.
Mtu mmoja sasa alikuwa mwavyo. Avyo napanda na mimi nipata bahati ya kwenda mwavyo. Mko fasi kwa unafikaka hautaona tena. Hautaona huku chini. Unaona mko mawingu hivi, unajiuliza kama avyo ikiponyoka mutaingia wapi. Mko watu wanatembea yule ya ocean banafanya hata saa 10 biko yulu tu. Asa kulikuwa mtu ndani ya avyo, ndio vile ule mwandikaji anaandika, asa alikuwa anaimba tu, iko na sifu Mungu, iko naimba na mwenzake pembeni iko na boga. Iko na boga. Kisha anamwambia jameni auogope, asiniogope nini? Asi auone huku chini, aone huku chini, atuone tena dunia, atuone kitu. Lakini ule mtu akamwambia kule mbele kuko mtu anaita pilote. Ule pilote njoo na yako etuko tunaenda. Hasa mimi siwezi kuogopa. Haleluya. Na wewe utaogopa nini? Kuko mtu ambaye anatongoza ni Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Roho Mtakatifu anaona mbali ya kwenye tuko tunaona. Huyu Roho hata matatizo inakuwa mwenye anajua ni Roho Mtakatifu. Ambia Roho Mtakatifu uniongoze. Haleluya. Huyu Roho Mtakatifu njoo alikamata Yesu akamtia mtumbu ya Maria. Huyu Roho Mtakatifu njoo aliongoza Yesu jangwani aende ajaribiwe. Haleluya. Biblia inasema huyu Roho Mtakatifu ndio atatufufua, anatubeba mbinguni, hatupaiwe. Mwenye anapajua ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Ndio mwenye atatunyakula na anatubeba wapi? Anatubeba mbinguni. Ndio maana mimi nakushauria usiogope. Tuko na roho wa nguvu, roho wa uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kwa uwezo hapa kudunia, uwezo ya wachawi, uwezo ya magicien, uwezo. Lakini hakuna uwezo wenye iko zaidi ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Nataka kuambia usitafute maloji, usitafute, kubali uongozwe na Roho Mtakatifu. Hawezi nielewa. Unajua watu wote hapa, mingi matajiri, kila mtu anategemea. Hata benye iko matajiri ukienda kwa mapori, watu wanatambikia. Unaona zona hapa mkanisa mko mwiko na irisi yake. Mko mtu mwiko na irisi yake. Mimi nilihubiri Kikubo ni huku. Kwa shemasi mwa mkubwa, njoo mkubwa wa shemasi. Na iko na kubwa ya irizi. Na ubiri anaguswa, ananifuata ananiambia pastor, mimi niko hapa kumlango lakini niko na irizi ya kabambi. Namwambia leta tuichome. Anamwambia ile irizi njoo inabeba jamaa yetu. Tukaichoma jamaa yetu yote. Sasa Kulu alitaa nani? Alitaa kufa, mimi njoo bakachagua bakasema mimi njoo nibebe. Mimi nilikuwa kiana, mimi njoo niibebe. Nikamwambia acha kushemasi, rudia yako mzambi kama utaki ichoma. Juu utabakia pale na mwisho utakosa mbingu. Jamani kama ungali na beba irizi na kushauria katika jina la Yesu, achana na irizi. Irizi haiwezi kukuchunga. Haiwezi. Mko watu wangali natambikia baliokoka lakini kwa sababu ule mtu mwenye alibatiziwa na kinywa haikubatiziwa. Alibatiziwa lakini angali na boga, anasema eske Mungu anaweza nisaidia? Nakwambia kwa Yesu, haleluya. Kwa Yesu kuko ulinzi, kuko ukingo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia Ibrahimu kwa ile 17, unajua anamuita ku 12. 12 anatembea, ukisoma mzuri utakutana mko mambo Ibrahimu alifanya, lakini hakutembea sawa sawa na maagizo ya Mungu. Na Mungu anamuita, anamwambia Ibrahimu, tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Mkristo wa Hermoni nataka kuambia hivi kwamba tembea na Mungu na uwe mkamilifu. Tembea mbele, Mungu iko hapa nyuma yako, iko na kuona. Yote ambayo uko nafanya iko naiona. Sasa anakuambia niko na kuona, ni ujumbe kwako. Mungu iko na kuona, anasema tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Na akamwambia kwamba ukifanya vile nitakubariki. Nitakutendea kama unatembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Mara mingi nilikuwa najifunza, nilisoma Biblia, version mbalimbali juu niwe mkamilifu ni wae. Maana mkamilifu ni mtu mwenye hana lawama, sans défaut. Mimi nashangaa kama wanakataza mtu kitu, akituseme kweli tu. Bana kuambia usikunye kama kargazoke. Mimi naiacha juu ningie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia utende mema utakufa, na utende mazuri pia utafanya nini? Asi afadhali nifanye mzuri kisha nikufe tu na ninafahamu mzuri. Sasa mtu naye utakufa kisha tena ungali unatenda mabaya. Uishi na mwenzako na chuki. Mko watu wenye biko na ile tabia. Ndio maana katika kanisa kuko aina mbili ya Wakristo. Mko Wakristo wa kiroho na Wakristo wa kimwili.
Muko watu ambao wako ndani ya kanisa hawaongozwe na roho, lakini wanaongozwa na nini? Na mili yao. Anaweza piga ngumi bila kuogopa, anaweza tukana tu ovyo ovyo, anaweza sema mwenzake ovyo ovyo, anaweza fanya kila dhambi yenye anataka. Kwa sababu gani? Ni Mkristo wa nini? Mkristo wa kimwili. Hana furaha na maendeleo ya mwingine, hapendi mwingine asonge mbele. Lakini jameni, nataka kushauria kwa hizi siku za magharibi tunazoishi. Tunaishi wakati mbaya, ni wakati ambapo tunaendelea na tunatafika wakati ya Yesu kurudia. Lakini kabla Yesu hayarudia, neno la Mungu linasema hivi ya kwamba tembea mbele yangu na uwe mkamilifu. Mule mnyumba yako kwenye uko na chomola, Mungu iko na kuona. Wakati uko nazungumza na mwenzako, Mungu iko na kuona. Mule mkazi yako kwenye uko nafanya bichorochoro, Mungu iko pamoja na wewe. Kwa maana jina yake Niko. Kwa najua kama Niko iko tu. Kwenye mimi naenda Niko. Dada yangu kwenye uko naenda Niko iko. Unadanganyika, unaanguka, Niko iko pale. Unaweza sema pastori akuniona bata nitenga, lakini mko watu weko mkanisa pastori akubatengaka, lakini Mungu alibatenga zamani. Pastori akunionaka njoo maana banitenge, lakini Mungu anakuona. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tembea mbele yangu na uwe mkamilifu jameni. Uwe mkamilifu kutoa sadaka. Toa moja 10. Si Mungu ndiye anakubariki nayo. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilijaribiwa. Nilikuwa na shida ya kulipia mtoto na mtu mmoja akanipa $200. Mimi nataenda itoa. Mimi nasema nikitoa tena 20 utakia 180 kwa masomo bataitika. Nikatafuta maechange. Sasa nikatia mfuko. Nikasema hizi njoo ndatolea Mungu, hii nyingine hapana. Nikadebria nyingine ile 200 ibakie. Mimi nilishangalaka, mimi ndatoa msadaka ya hii sadaka ya kawaida, sikwenda mcha 10. Kumbe mimi natoa ile $20 ya cha 10. Nilikuwa mimi nakatala itoa, lakini kwa sababu Mungu akasema acha nikushurutishe ufanye nini? Utoe tu ile. Nikaitoa. Sasa mimi nafika kunyumba na hesabia 180, nagusa mifuko, naangalia portefeuille 180. Naanza waza, nikakumbuka nilitoa mkitunga ya nani? Ya sadaka. Asikasema Mungu nisamee, Mungu nisamee. Nikakimbia kule mama mwanachunga sadaka, nikamwambia ile makuta nilitoa munani? Mkitunga ya nani ya sadaka ni ya cha 10, uirudishe mule mcha 10. Nikasema Mungu anihurumie. Nikasema kumbe Mungu anakuwa na pesa yetu ya cha 10. Toa cha 10. Mtu akikwambia sema usitoe, anakudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikwambia usitoe sadaka ni mpingaji. Bwana Yesu asifiwe. Malaki njoo inatuelezea Mungu yeye peke analomba sadaka. Anaambia watu mnaniibia. Mnaniibia juu ya sadaka na moja ya 10. Tuko bamwizi. Tunaibia Mungu. Mungu yeye peke anasema. Anasema ile. Na nilizungumza na kwamba mapepo zinatoka kwa jina la Yesu, lakini mko pepo moja itokai kwa jina la Yesu. Ni pepo ya nini? Ya alai. Ukisoma Malaki inasema hivi ya kwamba tutakapotoa sadaka na moja ya 10, asa itakimbiza nani? Itakimbiza alai, itakimbiza uharibifu. Kama leo uko unapata alai ni kwa sababu wewe kutoa. Una alai ni nini? Nilikuwa na papa mmoja hivi, alikuwa jirani yangu. Alikuwa anapata franka, periode mwa aliniambia par jour alikuwa anapataka kidogo ni 200. Mimi alikuwa anapata 500. Lakini haendelee. Bibi yake alikuwa na gonjwa kanseri ya bassin. Mtoto wake alikuwa na magonjwa ya ngozi. Akipata franga yote inaishia kubaganga. Nikaribiria kubeba chakula, ya kubeba madawa, kwenda kwa farmasi. Kama alipata 500 ile siku zinaisha. Alai. Lakini kama unataka upinge alai, haiko kwa jina la Yesu, leta zaka na matoleo. Watu watashangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuya na sadaka yako na matoleo, njoo utakuwa hapa. Lakini kama uifanye, Biblia inasema kwamba ile sadaka na matoleo njoo inafungula mbingu. Asa itafungula, asa munijaribu. Madirisha, asa munijaribu kupitia njia. Muone kama madirisha ya mbingu haitafanya nini? Huko naomba Nzambe fongola lola, haitafunguka. Mungu fungula mbingu, haitafunguka. Kufungula mbingu haiko kulalamika, haiko kusema mingi, kupiga mikono na kukemea, ni kuleta zaka ndani ya nyumba ya Bwana.
Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi napenda neno la Bwana, na neno la Bwana ni nzuri. Unaweza toka hapo na sema nilibarikiwa, lakini haiko ile tu. Neno la Bwana linatufunza ili tunapolisikia, tunapolisoma liingize mageuzi. Lilete mageuzi. Kama tunafundisha na watu wageuke, kama tunakufundisha leo na haubadilike, jameni ni shida. Ni magumu. Lakini Biblia inapenda tufanye nini? Tugeuke. Jina la Bwana libarikiwe. Tembea mbele zangu na uwe mkamilifu. Ni kwamba hapa mbele ulitembea lakini haukuwa mkamilifu. Lakini neno la Bwana linataka lifanye namna gani? Utakapolipokea lifanye nini? Lilete mageuzi. Imagine uko miaka 15 uko mchawi mkanisa. Uko miaka na miaka haubadilike. Neno la Mungu linahubiriwa kila siku, lakini alikutingize. Linakuya tu, linakuwa sawa vile bata, unaimwangia maji kisha inafanya inatingiza mgongo, unaiona unaona maji haikumwangika. Neno la Mungu linafanya nini? Mtu anapolisikia linaleta mageuzi. Ni kama mtu mwenye anagonjwa malaria. Hata naenda banamwandikia ordonance, kuandika ordonance haiwezi kumtunza. Hapana, batamwambia unagonjwa malaria lakini ordonance njoo hii. Ile ordonance atafanya nini? Atenda kufarmasi. Kufarmasi hata banamupa dawa haiwezi mponesha. Ili apate kupona inabidi ile dawa asome notice, kisha aanze kuitumia sawa sawa na maandishi ya ile dawa na ule mtu apone. Neno la Mungu alipone sio niko nahubiri. Hautapona sio niko nahubiri sana, hapana. Hautapona sio unasoma neno la Mungu sana, lakini utapona wakati neno litaingia katika moyo wako na linafanya ugeuki. Haleluya. Ndio maana Yesu alikuwa anasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu unafanya nini? Unakaribia. Jameni, neno la Mungu linapaswa kushuka na lilete mageuzi. Neno la Mungu linapaswa kushuka na linabadilisha watu. Kila wakati, unajua mimi nakatala sababu tuko nahubiri ni mie, lakini unaweza kuifanya. Kazi ya pale ni kwamba amesikia mtu mwingine banamugusa, kisha yeye anajitosha, anasema ukazie pale. Hapana, mie jameni, ukiingia mkanisa na unarudiwa na kuguswa na neno la Mungu, useme ole wangu. Hapana, sababu neno la Mungu ni kwamba tulisikia na tufanye nini? Na tutubu. Na tutubu. Hata niko pastor naomba nisikilize, niseme hapa mimi siko sawa, inabidi nifanye nini? Nifanye mageuzi. Nifanye mageuzi. Neno la Mungu linatuambia Mungu iko hapa, iko mbele yako, uko mbele yake hivi, iko na kuona. Sio watu wanasema watenda mbinguni wangapi tunatia mikono yulu, lakini Mungu iko anayua, anasema tunatia mkono yulu, unasema bongo kwenye ulilala jana ni wapi? Mungu anakujua zaidi yako wewe mwenyewe. Ndio kwa maana anasema niko mbele yako, na niko mbele yako uwe mkamilifu. Uwe mkamilifu sana. Jamani, mkamilifu tu si wa Kristo ni jambo. Niko na ndugu tu mmoja hivi ananiambia mgari, tunafika mjia ananiambia mimi nakuacha kwako. Juu kwenye mimi nataingia wewe hawezi paingia. Mimi najiuliza fasi gani kwenye mimi siwezi ingia. Nikaelewa kama anataingia fasi moja atapiga chupa. Sasa anasema pastor wewe hawezi ingia. Mko dada mmoja ananiambia niko na restaurant unaweza kuja kula ndani, lakini ananiambia pastor wewe hawezi kuingia. Kuingia ndani haiko dhambi, lakini haitufanye sie kuwa wakamilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa masomo wanatufundisha kitu wanaita deontologie du maître. Mimi nilifunza kialimu. Banakwambia mwalimu anapaswa kuwa na vala na anachomeka hata bankier. Anashobeka. Anashobeka. Anavala mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana shemizi ya mikono mifupi, mikono mirefu. Juu ni mwalimu. Sasa akaingia vile kwa masomo directeur na mkote mubaya. Hafanye dhambi lakini inamfanya akue mkamilifu katika kialimu. Angalia kizi unavalaka. Dada yangu wanakuambia usivale mini jipi sisi atusirimuke. Sisi atusirimuke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ukataza tu vitu ya mapambo unasema si atusirimuke. Mjameni, sio mweni sijipambe lakini niingie mbinguni. Maisha ambayo tunaishi hapa ni mafupi sana. Mungu ametuita tuikale hapa tu juu ya kitu moja bure tu, katume tusiingie mbinguni kabure tu, udanganyifu tu ya bure tu, tume tunakosa mbingu. Lakini nakutakia tunaanza mwezi wa 4, njoo juma ya kwanza, tembea na Bwana na uwe mkamilifu. Sababu Enoka alitembea akanyakuliwa, ni mfano ya kanisa.
ile kanisa ambayo inatembea pamoja na Mungu itafanya nini? Itanyakuliwa. Mfano ya pili ni mfano ya Noa. Katika hii magumu na matatizo tunayoipitia, Mungu atakapo hukumu dunia, wale ambao wanatembea na yeye wataepuka hii mateso ya milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ibada ya kwangu kunyumba, njoo tunakuwa tunafundisha juu ya Lazaro na ule maskini Lazaro pamoja na ule tajiri. Biblia inasema hivi, aseme ule tajiri akainua macho akaona maskini. Sasa mimi najiulizaka kama bibi yangu anaingia Jehanamu na mimi niko mbinguni, kisha naambia baba Rachel uangusha tatonia, kisha mimi namuona gizi iko na lungula, wala aone tu mtoto wake wa kwanza iko na lungula, simama atasema mtoto wangu iko wapi? Jamani, hubiri watoto wako, hubiri jamaa yako, hautasikia raha mbinguni na huko naona baba yako analungula Jehanamu. Ule mtoto wako wa kwanza, kumbi tutaonana. Akasema nasema simule nani alimuona mama? Alimuona kule yeye anaikala mumoto iko nateseka na naona mwingine iko mkifua ya nani? Ya Ibrahimu. Jamani, sitakuwa haya sana kuona sisi tunaonana, mimi nikuone kule wewe unione kule. Niko mjenamu na nilikuhubiri ukaingia kupitia mahubiri, kisha mimi niko naungula mumoto. So utasikia huzuni na uchungu. Ndio maana tujikaze jamani. Mungu anasema enda mbele yangu na uwe mkamilifu. Muimbaji, imba na uko mkamilifu. Mhubiri mwenzangu, hubiri na uko mkamilifu. Mkristo mwenzangu, hubiri utembee na Mungu na uko mkamilifu. Kwa maana siku zinabakia chache. Mama viongozi, mtembee na Bwana katika uongozi. Hii dunia iko na shida, vijana, viongozi wa vijana mtembee na Bwana. Wandugu zangu na wasi katika jina la Bwana, ya kwamba twende mbele za Mungu. Iko mbele, tuko mbele na iko na tuona tu hivi. Lakini tutembee tukiwa wakamilifu na Mungu atatubariki na Mungu atakutendea mema. Tunakuwa na kazi nyingine baadaye. Acha tumalize, mimi nakula 10 minutes ya yulu. Mungu atubariki, amen. Mungu atubariki, amen.